جئنا كمزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذر في الآفاق، ستفوح عطر البذر في الآفاق. إنا كفجر الكون نحكي قصة أملا كنور الشمس في الإشراق، سنحطم اليأس المدمر بالرجاء ونمد جسر الحب بالأشواق، وعطاؤنا أمل الحياة يمدها روح التكافل من نادى الترياق. جئنا كمزن الغيث نرسم. And before we also, alhamdulillah, unsa ni o kinsa ba mi, no? O sino ba kami para at least kahit paano malaman ninyo kung taga-asa gid mi. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ang Mercy Islamic Foundation, isa ka religious foundation na himutang kami sa Davao City. Kung makasuroy mo Davao City, doon ra kami sa Rojas Night Market. Tawagon na to ang pinakakusgan ng imam. Okay, no other than Sheikh Nawawi Ajijul. Palakpakan na to. Ang ibig sabihin ng Islam ay kapayapaan. Sa kahulugan pa lang na kapayapaan ay salungat na sa kriminal. Salungat na sa mga krimen. Dahil ang mensahe ng Islam ay kapayapaan. Si Jesus walay papa, pero adunay mama, walay lain kundi si Mary or si Maryam sa Islam ang tawag namo. Okay, si Maryam isa ka normal nga tao. Tama? Okay. Si Jesus gipanganak ni Maryam pinaagi sa milagro sa makagagahom. Sa Islam, nagatumik ang Jesus Christ, siya, propeta, sugo sa Ginoo. Ikadua, nagatumik ang Jesus Christ na siya, gipanganak ni Maria, na walay nakahilabot kang Maria. Nga ang mga Muslim, isog sila, gapamatay og tao, gapanggubot sa lugar, malataw no, doon yun yung isyu yung matabaw na nata. Pero tulo no, pala ikatahon, sapagkat tinuod, wala ina sa huna-huna sa usa ka Muslim nga mag-agaw duta, mamatay tao. Wala ina sa huna-huna sa usa ka Muslim nga adunay pagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon sa Allah, wala na ako gimugna ang mga engkanto o mga tao, liban lamang or gawas lamang na musimba ka na ako. So ang atuang tumumbi ay dire sa kalibutan is musimba sa labang makagagahom. Sumao din ang atuang purpose dire sa kalibutan. في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذر في الآفاق، ستفوح عطر البذر في الآفاق. إنا سنبيل
العطاء تمايلت طربا لعزف Muhammad na isang propeta sa inyo. Sige. My question is, Sa Muslim nga, ang gusto din nila Alam kung nagpa-fasting ka o hindi. Wala nakabulok. Pwede ka mukhaon. 166. Kali ka bas. Okay. 264. دون شقاقي جئناك مزني الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق Okay. Una sa lahat, maraming salamat sa inyo lahat. Alhamdulillah. Dito na ngayon nagtatapos ang ating programa sa atong kapitan, sa atong pinalanggang ang mga barangay official, sa ating mga barangay tanod. Daghang salamat sa inyong tanan, Andrea. Salamat sa inyong tanan. Dalangin ko sa Panginoon na nawa ay pagkaloob niya sa atin ang gabay at nawa ipagkaloob niya sa atin ang ikangay makita natin ang katotohanan at ito'y mataas natin, mashallah. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.